फाटल्या दिसांनी जे जाला पळय एज फार एज स्मार्ट सिटी आनी इशू जाता सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली ओ कितें एक्झॅक्टली? स्मार्ट सिटी एक्चुअली स्मार्ट आसा काय कितें हांव नको बट माय एक्सपिरियन्स इन पोरवोरीम एरिया where they had put signals and they had put that CCTVs was a disaster. There is no coordination. The people sitting there don't know what they are doing and what they intend doing and why they are doing. ते करपाक कितें इक्विपमेंट म्हळ्यार हांव चडयतात कॉन्ट्रॅक्टरा भितर कॉर्डिनेशन ना कांयच ना. ट्रॅफिक सिग्नल चालू करचे म्हणून 6 म्हयने पयलीं तांकां हांवें सांगिल्लें CCTV चालू करचे म्हणून. तांकां कितें लोकल एसिस्टन्स ते दिलें आमी दितकर जायना जालें. देन वी टोल्ड देम ट्रॅफिक इन द लास्ट मंथ ऑफ डिसेंबर लास्ट 15 days इज गोइंग टू बी वेरी हॅक्टीक. चालू करा. तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांकां स्मार्ट सिटी मोर देन कॉर्पोरेट थॉट्स इज मोर इंटू बाबूगिरी, मोर ऑफ ब्युरोक्रेसी वीच इज नॉट हॅपनिंग एंड ब्युरोक्रेसी नॉट एट द अपर लेवल एट द लोअस्ट लेवल. म्हणजे सादे जे कोण टेक्निकल आनी हे काम करपाचे आसात दे बिकम बिगर बाबूज इन दॅट थिंकींग दे आर मोर स्मार्टर दॅन द स्मार्ट सिटी. जेन्ना जॉयंट आमी मिटींग घेतली विथ SP ट्रॅफिक पुलीस हायवे स्मार्ट सिटी तेन्ना इफ द थिंग्स गॉट एक्सपोज that these guys are not doing anything more than paperwork to inter-departments and not knowing what to commission and how to commission things which are required for the public out of public taxpayers' money. I have regrets and I'm going to share it to the Honorable Chief Minister. The smart city improvement जावपाची गरज आसा. I don't know what they're doing within their part of Panaji or whatever. I am sharing my thoughts where they have worked inefficiently in an area which is for public highway, which is your NH70 or NH66. which is a part of connecting Panjim आणि ट्रॅफिक सिग्नल खूप गरज आशिल्ली. ज्या दिसा आमी बोवाळ केला त्या दिसा रातची ऑटोमॅटीक सिग्नलां चालू जाली. इतले दीस जायनाशिल्ले 2 वरां कशी जाली हो एक प्रश्न पडटा. सो खुबशे प्रश्न तांणी सॉल्व करचे पडटले बट नोईंग विथ दीस एक्सपिरियन्स आय फील देर नीड्स टू बी बेटर कॉम्पिटन्सी इन द स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट विच नीड्स इज वर्किंग टू एन्श्युअर मोर टेक्नॉलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स फॉर क्रिएटिंग दॅट स्मार्टनेस इन द सिटी. तुम्ही फाटीक लागल्या म्हणून ते हायवेचे सिग्नलां मागीर ते सर रातची पडली लागल्या. जॉयंट मिटींग घेवन शेवटी सांगचें पडलें हांकां अ मिनिस्टर और MLA स्टार्ट्स टेकिंग दीस मिटींग देन वाय स्मार्ट सिटी रिक्वायर्ड. इट इज देअर पार्ट टू एन्श्युअर दॅट दे कंप्लीट द वर्क अँड हँड ओवर अँड गिव इट टू द पुलीस और ट्रॅफिक टू डू इट. वाय अँड MLAन समज और मिनिस्टरान समज मिटींग घेतली 3-4 मिटींगो जाय पडपा जायना टू हॅव कॉर्डिनेशन्स. मेजर कॉर्डिनेशन गॅप्स वेर नोटेड फ्रॉम द स्मार्ट सिटी ऑफिस. And this is I'm on record and I'm also talking to the Chief Minister. If this type of things continue, then there is nobody to actually take responsibility or give accountability of what these guys are doing. Today's issue about Penally Frank has also originated from this planning problem. Smart city again has come with some GIS mapping. They have come into areas of Salvador de Moon, Penally Franks and part of Sukur. ते थंय येवच्या पयलीं तांणी पंचायती कडेन उलोवप नाल्यार आमदारा कडेन उलोवप आनी वॉट इज द प्लॅन सांगून कित्याक करता तें कळपाक जाय. तांणी तांच्या भितर कॉरस्पॉन्डन्स केला. कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टराक GIS मॅपिंगाचें काम दिलां आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी खंयच्या खंय कितें करता प्लॅनिंग. ते प्लॅनिंग करता आसतना आमी पंचायतीन व्हेरी क्लियर पळय दोन कडेन येतकच वी हॅव टोल्ड देम नॉट टू कम अनलेस यू हॅव अ कम्युनिकेशन रायट. वी आस्क देम वाय यू आर डुईंग इट. दे डोंट नो. सो इफ दे हॅव हायर्ड समबडी टू डू अ मॅपिंग वाय दे आर डुईंग आय डोंट नो. कित्याक एज IT वी हॅव ऑलरेडी डुईंग GIS मॅपिंग ऑफ द स्टेट. When we are already creating layers of the state, what is smart city doing? आता तांचे भितर कितें आसा जिंद्या ज्युरिस्डिक्शन फेर इनफ. ते नेबरिंग एरिया जेन्ना येता पंचायतीक तांणी एप्लिकेशन घेवन परमिशन घेवप तांकां एक्सप्लेन करप हें तांचें कर्तव्य आनी काम. हाव कॅन यू जस्ट बायपास एवरीबडी एंड डू वॉट यू डुईंग. तांणी करूंक ना पंचायत कॉन्फिडन्सच घेना. कॉन्फिडन्सांनी दे नोबडी नोज वाय दे आर कमिंग. कित्याक येयला कितें The letter correspondence of a record copies come out that they were corresponding with some consultant or whatever. Consultant or जोल कितें तो हांव नको. तुमच्या नदरे काडूंक ना आमदार म्हणून तेंचे. आमदार म्हणून खबर ना, मंत्री म्हणून खबर ना, फॉरगेट मी. पंचायत इज अ बॉडी विच यू नीड टू टेक फॉर एवरी परमिशन वॉट यू आर डुईंग अँड यू आर डुईंग सम GIS मॅपिंग ऑर थिंग्स इंटेंट खबर ना आनी तूं सडनली गांवांनी येता. दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ हार्डशीप टू द कॉमन पीपल and a misunderstanding and miscommunication to the local bodies. This will also be a part of your discussion with the CM. हांव ऑलरेडी CMाक पयर सांगलां तें चल्लां म्हणून. I think he needs to हे जायना फुडें I think he will call for a meeting but I have already put it to his notice and I will give him in detail these instances which are happening on behalf of smart city. तांचे ज्युरिस्डिक्शन ते काम करता बरें आसा. आमकां थंय फंड अलॉटमेंट ना कांय ना. तुमी येतात जाय ते करतात कितें करून वतात कित्या खातीर कोणाक खबर ना. I think these things need to be acted upon by the